Good morning. Good morning sa tanan. Praise the Lord. To be honest, no, medyo kuluba kayo, kaya bin ako walay kuryente karon ba, kay na-announcement na there is power interruption. No, pero na-remember na ako katong na-assign ko sa, isa ka mission trip na ako na na-assign ko sa Jose Abad Santos, kaya po nga, no, kabalo si Atilita na asa na dapita na. So, gikag kaburan, padulog ka na kaya po nga, it takes 6 hours na baktas. 3 hours kung sa baybay ka muagi, pero 6 hours kung sa bukid ka. So, wala ko encourage na sa baybay ko muagi kay it is very risky. So, kung hawt ka mo timing sa mga balod, buwi jud ka. Pero kung dili ka hawt mo timing sa mga balod, patay jud ka. So, na-remember na ako kung nag-preach ko sa kaya po nga, sa pinakataas na bukid sa Jose Abad Santos, no, siguro gikas sa baba antod pasaka is takes 2 hours baktas pasaka para lang makato ka sa church, no. So dito sa taas walay kuryente, and it remind me ba sa Ginoo ba na naka-preach ka man sa una na walay kuryente, walay PowerPoint, why not karon diri sa city, no? So I give my trust to the Lord and praise the Lord kay tunood tong gisulti ni Tatang na walay brand out. No? So praise the Lord, no? Are you excited to listen to the word of the Lord today? Kaya ako excited na kayo ko, no? Hopefully kanaganing kapag buminaw ta sa puno sa Ginoo, hihatag na to atong full attention sa yaha. Amen. No, tapos isa sa makapawalaw kagulba sa isa ka preacher is makita ta mo na naka-smile. No, ayan, ang ganda ng ngiti, oh, di ba? Kung nag-smile mo kita, nagpasabot mo na, we are excited to listen to the word of the Lord. Amen? So, actually, I am very tired, no? Tired in preparing the sermon and sa pag-prepare para sa mo ang DTI audit sa planta. So, kanang stress kay ko, mentally, physically stressed, but wala gina siya naghinder sa ko na ipasa ang privilege sa laing pastor. Na yung moments ako ba, lami nakitawagan si Pastoral Lovely ba na, Pastoral Lovely, pwede ipasa na lang ako kay Kuya Orwell. Pero the Lord remind me ba na it is our opportunity to share the word of the Lord. Amen? Amen. Praise God. So, before ko mag-start, I ask everybody to please stand and let's pray. Magampo ta. Father God in heaven, we thank you, Lord God, Lord, for this wonderful Sunday na magiyata ka na mo. And Lord, today, Lord God, Lord, kami nagkapasalamat, Lord God, na kitagaan mo kuryente, Lord God, aron, Lord God, madungog na mo imuha pulong, Lord God, makita na mo ang imuha mga mensahe sa screen, oh Lord God, and Lord, huwag makasimba mi, Lord God, na comfortable, Lord God, with a room, Lord God, na kanang fully air-conditioned, Lord God. Salamat, Ginoo, Lord God, kay wala nimo gi-allow, wala nimo kanang i-allow ang double light, Lord God, na mabot diri ang power interruption, Lord God. And Lord, today, Lord God, Lord, we commit to you our day, Lord God, say mo, Lord God. And Lord, we ask the presence of the Holy Spirit, Lord God, Lord, to dwell within us, oh Lord God, and to teach us and to help us to understand your holy word. Maraming salamat, Panginoon, and we commit everything to you, Lord God. This we pray in your mighty name, Lord God. Amen and amen. Sige, malingkod ta. Okay. So I believe na kitang tanan informed na ato ang main topic karon is about one COG family. And then kitang tanan nag-discuss about family. Unsa kaya ang involvement sa family, sa church, sa community, even sa ato ang nasod. No? It is a very kanang importante ba na kita Christian family nagitay ginagampanan na role sa ato ang community, sa ato ang church, no, sa ato ang nasod, no. One time namin nakugwali ni Pastor Bong Saking during sa katong bagyong uwan ba to? Actually, wala kay ko yung update sa Facebook nag-deactive ato ni. Gitanggal na ko ang Facebook sa kuwang cellphone, so ignorante na kay ko sa mga balita. Pero ito nagtanaw ko og YouTube sa preaching ni Pastor Bong. Isa daw sa pinaka-importanting role sa Christian is even natay bagyo, hopefully
magsama-sama pa rin tayo, no, sa church. Kasi ipakita na nato sa tibok kalibutan na bagyo lang yan, and we are united in one. Amen? So, kato siya, nag-pray sila sa CCF, na yung mga Christian, na nisulod sa simbahan, nag-pray, even na ibagyo, no? Balubong sa netabo. Nag-pray sila, Lord, kanang i-stop ni mo ang bagyo. No? I-stop ni mo ang bagyo. So, after they prayed, nag-stop ang bagyo. Di ba, wala siya naghatag ka ng damages sa northern part of Luzon, na even though na balita nato na one of the strongest typhoon na musulod sa Pilipinas. So, ang uban, no, kung mabasa na nato, ang uban, nagpasalamat kay Sierra Madre. No? Pero ang uban, nagpasalamat sa Ginoo. No? Pero, ang vital role sa isa ka-Christian or sa ka-family is, kanagan ni magtapok-tapok ta, o mag-worship diya sa buong Diyos. Okay? So, ang topic karon is, living as a family on fire in the world. Okay? Ready na ba ta? Oh, first gear. First gear sa ta. Okay. Now, ang main idea aning sermon is spirit-filled families reflecting God's love and holiness in everyday life. So, I believe na kitang tanan, nagitay pamilya. And I believe na majority sa tuwa is, naadiri atong pamilya. No? Amen? Kasi diri ang kumpleto yung pamilya diri sa simbahan. Thank the Lord. No, thank the Lord. Okay, dili tanan ta. Even ako, dili na ako dala akong pamilya diri, no? Ang uban na diri ang pamilya fully serving the Lord. Pero kita tanan gistoryahan sa Ginoo na we will serve the Lord. No, we will serve the Lord. Our family will serve the Lord. Amen. So this sermon, no, is gutan nato ang spirit-filled families reflecting God's love and holiness in everyday life. Okay? So, natin tulo ka punto dire na makita. Number 1, spirit-filled. And then number 2, God's love. And then number 3 is holiness. So, siguro, naman tayo idea sa atong i-discuss karon. So, usa di spirit-filled life. Spirit-filled life is a Christian life centered on Jesus Christ and empowered by the Holy Spirit. Okay? So, karon pangutanan ako sa inyo karon, kisa diri ang na-spirit-filled life sa Holy Spirit. Amen. Kasi kung wala ang Holy Spirit, wala wisdom, dili ta fully founded sa word of the Lord, dili ta guided, no? So, mao na siya. A spirit-filled life is a Christian life centered on Jesus Christ and empowered by the Holy Spirit. Sa atuang Christian life, dili pwede na wala ang Holy Spirit. Because ang Holy Spirit is our power, no? To trample the snake and scorpion, to overcome all the powers of the enemy. And then, ang Holy Spirit, siya ang naghahatag sa tuwa og guidance kung unsa gyud ang tapat natong buhaton. Okay? Now, it involves voluntary surrendering control of life to the Holy Spirit who guides, teaches, and strengthens you to live a life transformed into Christ-likeness. So, si Holy Spirit ang mutabang sa tuwa na ito ang kinabuhi, usama kang Kristo. Nasabtan na ito. Kung walang Holy Spirit, wala tayong idea kung usahaw na ito, ang atong kinabuhi na may usama kang Kristo. That's why, when we read our Bible, let's ask the help of the Holy Spirit to help us na masabtan na ito ang atong ginabasa na pulong sa Ginoo. Kisa ba diri ang nagabuhat og soap? 80% sa tuwa is nagabuhat og soap. Kisa diri ang always nag-ampo sa Ginoo, Lord, let your Holy Spirit guide me to understand your holy word. Kisa diri. O nagabuhat lang ta siguro og soap na diretso lang para nalang tayo mapasa. No? Okay? So hopefully, when we read the Bible, let's ask the Holy Spirit to help us to understand this holy word. Amen? Then,
This leads to spiritual growth and the development of Christ-like character, including traits like love, joy, and peace. Amen? So, ang Holy Spirit, no, siya ang nagatamang ka nato, ng ato ang kinabuhi, no, magkaroon og love, joy, and peace. Kaysa diri na love. Kaysa diri na joy. Kaysa diri na peace. Praise the Lord, no? Kasi, dili mabayaran ang love, joy, and peace. Maski nala kay trillion pesos diya, pero kung wala kay love, joy, and peace, it is nothing. Amen? Okay. Now, the Holy Spirit. Diba? Pinaka-importante sa tuwa ang Holy Spirit. Kung saan yung Holy Spirit? Sama sa gisulti ni Pastoral Lovely last time, no? Ang Holy Spirit is the third person of the Trinity, considered fully God and co-equal with God, the Father and the Son, Jesus Christ. And kana siya na punto is about the Trinity. Kung tanaw na to sa ato declaration of faith, no? Number 1, we believe in the verbal inspiration of the Bible, and number 2, we believe in one God existing in 3 persons, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? So, kita tanan as COG, kailangan kabaluta unsa to ang doktrina. O kailangan kabaluta unsa ning Trinity. Nasabtan ba nato ang Trinity? Nasabtan ba nato ang function sa Trinity? No? So, kung love gyud mo ang Ginoo, no? Ilalahaw gyud nato deeply ang Ginoo. Okay? Now, mao na siya, no? Sama sa gisulti ni Pastor Lovely, ang Holy Spirit is co-equal with God the Father and Jesus Christ. Okay, now, why we need to be filled with the Holy Spirit? Nga nung kailangan yun na ma-filled sa Holy Spirit. Diba? Nga nung kailangan man na to, we need to be filled with the Holy Spirit to be empowered to live a life of purpose, receive divine guidance, and live a life of Christian faith. Yun. Yun ang reason nga nung kailangan na to ang Holy Spirit. Nga nung kailangan mo ito magsimba para mapunan ta sa iyang pulong sa Ginoo. No? Pinaagi sa tabang sa Holy Spirit. No, one time na-remember nako, I don't know if my father shared this to you sa inyong ban. Ingon siya katong during sa iyang time na sakristan siya. Sakristan magpapa during sa iyang younger years, no? Dili sila ginaalaw magbasa og Bible. Because makabuang daw, yan ang pare. So, si Papa, very di man good close-minded akong Papa, maunang open sa satanang religion. And praise the Lord, no, he embraced the Church of God. And that's the time, no, na akong Papa, very involved sa church. And then, karon, ang bunga niya is naalis sa inyong matubangan. Amen? So, ibig sabihin, kung imong mind is very close sa isa ka doctrine, I believe, did you kamulambo. No? So, praise the Lord that we are very dependent sa Holy Spirit. That's why we understand the word of the Lord. No? Kasi, sama sa gisulti sa Papa, during sa Kristan daw na moment, ginadiscourage sila magbasa og Bible, kay basi mabuang sila. No? Kung walang Holy Spirit, sa tunood lang yun, balibog yung kapag basa sa pulong sa Ginoo. Libog yung kayo, asa man eh, Pero tungod sa tabang sa Holy Spirit, nasabtan na to ang iyang pulong. Gets na to? So that's why, gina-encourage na mo, kung gisulti na ko, every time na magbuhat ta og soap, ask the help of the Holy Spirit. Okay? Amen. Hello? Amen. So, why we need to be filled with the Holy Spirit? It provides the strength to fulfill God's purpose, offer security in our salvation, and help us understand God's Word. Okay? So, kung magbuhat tag soap, please ask the help of the Holy Spirit. Okay? Kaya kanyang atong pagbuhat og soap, dili ni siya kanang for requirement na ipasa nato sa atong leaders and then umana. No? Kundi it is our kanang personal commitment sa Ginoo, it is our personal devotion diya sa Ginoo.
No? At the end of our day, no, kita magyapon mag-benefit. Asa tapadulong sa langit. Gets na to? No? So let's make ourselves seriously. Not for a requirement or whatever, but we will do it for the glory of God. No? Amen. So now, the last thing na ato ang kita dito is God's love. No? Kitang tanan gusto og love. No? Kaysa diri ang dili gusto i-love siya. Even siguro ang mga buang-buang sa gawas, no, gusto i-love sila. Because ang Bible, the greatest thing of all is love. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen? So, ang greatest model or ang best model of love is Jesus Christ. Kabalo naman kita na si Jesus Christ git ang pinaka-best model o wala na ilain pa. Okay? No? Kisa dili ang kanaganing loving sa iyang wife. Amen. Taas ka po si Brother Tatang, oh. How about ang uban? Amen. No? Look, anak ko sa kuang LG ba? Anak ko sa akong LG tong last Sunday. After namo ka na mag-sharing, sayang wala si Brother Allen na to. Pero kabalo ang uban dire, anak ko ba na, pag uman natog Bible study, padala og pasalubong imuang wife. Pastor, wala nga man sa oras. Natay pasalubong. Unsa nga pasalubong na to, Pastor? Word of the Lord. Ano? Word of the Lord. Yaga-yaga o Pastor. Dili, aning buhaton. Pagsunod niyo sa balay, honey, nakoy pasalubong. Doon lang wife, unsa yung pasalubong? Word of the Lord. Oh, di ba? Hello? Walang lain man. Ha? Word of the Lord? Wala yung pansit? No? Sultin ako sa akong life group, no, na nalawang reaction sa imong wife kung malipay ba siya, kung inaanay mong pasalubong. Di ba? Ikaw, Brother Ted, no? Word of the Lord yung pasalubong. Siyempre si Rhea, happy you kayo na. No? Because, sa totoo lang, seldom karon sa mga lalaki ang mo share sa pulong sa Ginoo sa pamilya. Amen? Tunood, no? Kisa diri ang nag-share o word of the Lord sa iyang family. Lalaki. Kuya Roel, Kuya JR, si Pastor Mark. Isa pa. Di ba very minimal? Mao tong gisultian nako to akong LG na tagaeog pasalubong imong wife. Usa pasalubong? Word of the Lord. Shock ko sila. No? Amen. Praise the Lord. No? Okay. So, magpadala naman pasalubong, brother. Oh. No, one of the best gift daw sa natong mahatag is ang pulong sa Ginoo. It will never kanang ganing vanish. No, ang mga butang sa kalibutan will pass away, but the word of the Lord will stay forever. Will remain forever. Amen? Even siguro sa kabilang buhay, dala-dala lang gyapon ay mo ang gi-share. Kabalo ba mo na i-word na always nagabutang sa kung una-una nag-share ni Pastor, ni Ate Lovejoy? Na very amazing. Dito yung kumura ka na-inspire na magpadayon diya sa Ginoo. Katong story ni Gideon. Never ginako na siya malimtan sa iya. So hopefully, no, I believe na kita mga lalaki, kitang amahan, no, let's stand up and let's share the word of the Lord sa atong family. Kaya wala ta kabalo sa kinabuhi sa atong anak, mag-remain na forever. Amen? So lisod kayo mag-impact sa kalibutan kung mismo ang atong pamilya, dili na ito matagalog impact. Amen? So now, God's love, no, sa Ephesians chapter 5, verse 1 to 2, ingon siya dire, imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Anak ta sa Ginoo. Kisa dire ang anak sa yawa. Kitang tanan, anak sa Ginoo. Pasalamat ta sa Ginoo, kaya gitawag ta niya, anak. What if kung tawagod ka, adopted ka lang?
Pero pasalamat ta kay gitawag ta og anak. Despite sa tong kagayik ulo, no? Pero gitawag gyapon ta anak niya. In verse 2, live a life filled with love, following the example of Jesus Christ. Sama sa kong gisulti, Jesus Christ is the best model of love. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. No? So, love, no, ang gugma, no, it is a command of God sa toa. No? We must love God and others. Nasabtan nato na. I-love nato ang atong Ginoo o ang lain tao. Ingon ang Mark chapter 12 verse 30 to 31, and I believe na common verse ni sa inyo ha. Ingon sa dito, and you must love the Lord your God with all your heart and all your soul, all your mind, and all your strength. Number 1, love God with all your heart, soul, mind, and strength. And then number 2, verse 31, the second is equally important. Love your neighbor as yourself. Kisa to ang neighbor. Ang atong neighbor is naa sa pikas kwarto. Possible, imong mangod, imong kuya, imong mama, imong relatives. No? Sometimes, mas love pa nato ang other people than our family. Sometimes, dako kay to ang spend of time sa lain tao kaysa sa tuang family. So, mauna, ingon ang Ginoo sa tuwa, love your neighbor as yourself. Una sa gugmay ang imuhang igsuon, then sa gawas, imuhang neighbor. Amen? So, kanimang good siya, no? Kanimang good, Mark chapter 12 verse 30 and 31. Gikan ni siya sa word ni Lord sa 10 commandment. Na ang 10 commandment ang 10 commandment is very specifically 10 kabuok, pero pag abot sa New Testament, gi-generalize niya into 2, love the Lord and love others. Kung basahon ninyo ang 10 commandment, no? Do not worship any gods, and then sa lain na part, no? Love your neighbor, do not commit murder, no? Do not steal, no? So mauna siya, okay? Now, holiness. Sa ato ang declaration of faith number 7, kung kitanaw ninyo, kung kana siya ginabisitahan niyo kanunay, I believe no makabalo mo sa ato ang gituuhan. Kisa diri ang adto diha. Nagabasa. No? Si Kuya Ruel ba na pabuhatan na bisitahay po ninyo. No? Kung basahon na ito natin with supporting verse, makatuon mo kung unsa ginatuang ginatuuan as Church of God. So, ang number 7 is holiness. The Church of God believes holiness to be God's standard of living for His people. So, kita ng mga Kristohanon, ang atuang goal sa tuang kinabuhi is to live a holy life. Amen? So, unsa meaning holiness? Holiness is the state of being set apart of God, reflecting His purity and righteousness. Kapag ito ang kinabuhi, walay holiness, ang Holy Spirit wala ka nato. Because ang Holy Spirit is very holy. Mao gini ginatawag na Holy Spirit because He is holy. No? So, ibig sabihin, no, kapag kita holy, kung gusto ko mo magkaroon ng holy life, no, set apart sa mga butang na makadaot sa tuwa. Naintindihan po natin. No? Naintindihan po natin. Sa itong mga butang na makadaot sa tuwa, kanang wala na makapalipay sa Ginoo. Amen? So, why we need to be holy? Nganong kailangan man ta magpuyo sa pagkabalaan? No, because God is holy. No? 1 Peter chapter 1 verse 16, ingon sa diri, for the scriptures say, you must be holy because I am holy, God said. Kaya sama sa kong gisulti kanina, we are His children, and our God is holy, so kita anak sa Ginoo, kailangan maging holy po ta. Lisuda maging holy, oy. Lisod, no? Actually, lisod.
Pero pasalamat lang ta kay ang Holy Spirit is naa diya existing sa tuang palibot to help us na kanang magpuyo ta sa pagkabalaan. Amen? Let's thank the Holy Spirit. Mao tong ginabalik na ko sa akong mga sermons, the most neglected person in the Trinity is the Holy Spirit. Di ba niyo ma-realize na sa inyong prayer time? Na mas tagal pa mo, masultik Father God, Jesus, pero Holy Spirit, very seldom na nato malitok. No? So the most neglected person in the Trinity is the Holy Spirit. So karon, I hope and I pray na kitang tanan, ma-involve po nato ang Holy Spirit. No? Salamat lang ta kay ang Holy Spirit, even though nadilisan nato ginamention, naalagyapon siya sa tuntapad. Amen? So, usa pang reason nga nung kailangan ito maging holy because God called us to live a holy life. Ingon na 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, God has called us to live holy lives, not impure lives. Gets ba nato? Diri sa simbahan, we are holy, pag-abot sa gawas, sabay diri sa tama. No, para lang siguro dili ta ma-out of place, no? Mas prepare pa na ako ma-out of place kaysa sa dili ma-out of sa presensya sa Ginoo. No? Sa kuha karon, no, mas importante sa kuha ang naako sa kamot sa Ginoo kaysa sa naako sa kanagani makamundong bagay, no? Now, introduction pa lang to. Introduction pa lang to. So, ang ato ang text karon, so ginahangyo na ko ang tanan na magtindog. No, hopefully nasabtan ninyo ang introduction nato. No? Nabusog na ba ta sa introduction? Amen. Praise the Lord. Introduction pa lang to. Wala pa labot ang body ha. No? Ang body ang pinaka-meaty sa tanan. O sa ulo pa lang to ulo pa lang to sa bangus. Ulo pa lang to, pero ang mas labit tong tiyan sa bangus. Karon tiyan sa bangus. Okay? Pero sorry to tell you, di ko nagkakaog bangos. Okay? So, ingon ang Romans chapter 12, verse 9 to 21. Ingon sa verse 9, do not just pretend to love others, really love them, hate what is wrong, hold tightly to what is good. Verse 10, love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Verse 11, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Verse 12, rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. Verse 13, when God's people are in need, be ready to help them, always be eager to practice hospitality. Bless those who persecute you, don't curse them, pray that God will bless them. Verse 15, be happy with those who are happy and weep with those who weep. Verse 16, live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people and don't think you know it all. Verse 17, never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Verse 18, do all that you can to live in peace with everyone. Verse 19, dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God, for the scriptures say, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Verse 20, instead, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Verse 21, don't let evil conquer you, but conquer evil doing good. So, lingkod ng tanan, no? Thank you for joining me sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. No, it is very important na basahon nato ang pulong sa Ginoo, no? Heartily, no? Because ang pulong sa Ginoo makatag changes sa tuang kinabuhi. Okay. Katong gibasa nato na pulong sa Ginoo sa Romans chapter 12 verse 9 to 21. No, naana sila tulo ka punto na ako ang i-share sa inyo ha. No? Number 1, relating to those in Christian family. Number 2,
relating to those outside of the Christian family. And then number 3, how to get along with people both inside and outside the church. So, ang ato ang topic is living a family on fire in the world. So, kung dili maayos ato ang relationship towards sa ato ang kaubanan sa simbahan, no? Or kaubanan as a Christian, even sa mga unbelievers, dili ta makatag og impact sa ilang mga kinabuhi. Amen? So, kaning tulo ka buok, mao niya to ang istoryahan karon. First is relating to those in the Christian family. Verse 9 to 13. So, unsa itong nabasa ka ganina? So, isasaw na to para ma-deep insight na to sa tuwang kinabuhi ug ma-apply na to sa tuwang daily living. Okay, number 1, let love be without hypocrisy. No? Love with hypocrisy is not real love at all. Brother, love ti ka, brother. Pero pagtalikod, dauton ng daygapon, it is not love. So sa tuwang pagka-Christian, sa tuwang brethren, let's show our love, authentic love. Amen? Show our love sa tuwang brethren, na kanang walay anger, kahit di kaganahan di siya, pero show gyapon na to ang love siya. Okay, mauna siya. Number 2, hate what is evil, cling to what is good. No? So, the godly person know how to practice both. No? Hate what is evil and embrace or cling to what is good. So, kana palandaan, dako na kaya siya tamang sa itong kinabuhi para kita po makahatag og impact sa laing tao. Dagang butang sa kalibutan na pwede ta matempt. Pero kung kita guided sa Holy Spirit, no, ma-learn na to i-hate kung usa ang mga dautan. Amen? Amen. Praise the Lord. Number 3, be kindly affectionate to one another. No, our affection must be genuine. Amen? No? Nga tuwang affectionate must be genuine. Number 4, no? Never be lazy. Work with heart and serve the Lord enthusiastically. Never be lazy. Ayaw pagtamad-tamad. What does it mean? No? Ayaw, unsa pasabot ana, no? Sa ministry sa Ginoo, dapat kitang tanan magtidabangay. Di ba, last time, na-mention ako, no? The church will grow when everybody serves. Na-remember ito ninyo? Ang church daw, mulambo kapag kitang tanan nag-serve. So kita, part of the family of God, and I believe na kita magtidabangay, no, para mag-glorify na itong buhing Diyos o mulambo ang ihang kingdom diri sa tuwang simbahan. Amen? Nganong ubang simbahan nilambo because they are serving. All of them, they are serving. Pareho sa balay, no? Pareho sa tuwang mga balay. Malimpyo ang balay kapag kitang tanan maglimpyo. Pero kapag isa lang naglimpyo, lisod limpyuhan ang balay. Amen? So number 5, rejoice in our confident hope in the Lord. Amen? Number 6, be patient in trouble and keep on praying. Actually, one of my struggle as children of God, as child of God, pagiging Kristiyano ako is patient. Gamay lang gid akong pasensya sa tinuod lang. O kana mao nang gidasulti nako sa inyo to nag-share ko katong about sa fruit of the spirit, na remember ninyo? Ningon ko dito na ang pinaka-struggle nako na naa sa fruit of the spirit is ang patient. Wala jud ko'y pasensya. Dali lang jud muunit ang ulo. No? Mao na ko ginampo, Lord, every day please help me na ma-increase ako ang patient. Because kapag walay patient, it will lead to trouble. Honestly, no? Natestingan ko gahapon sa planta na mo gahapon, maunang medyo stress ko kay gi-reschedule na ako, gi-change na ko ang tao, na nireklamo. Nganong gipanin mo ko ni mo di sir? Yun ko.
Because para maging productive ta, kay kanina area diri, kanina department is tagilid. So gibalhin ako sa dito, nagreklamo siya. O sa di atong punto, nganong nata diri sa kumpanya? Para manarabaho. No? Para ma-serve nato ang atong purpose diri sa kumpanya. Nagreklamo na siya, apekto ng nag-transfer na og ka ng mga negative sa laing tao, nagpatawag og meeting, and then here comes stress. No, pero I really thank the Lord for the wisdom ng iyang gihatag. At the end of the meeting, that problem na-resolve. No? So, ganun, Lord, tanggala ang impatient sa kong kinabuhi. Because kung kaning impatient na ko na nag-remain gyapon sa kong personal life, it will always lead to trouble. Amen? So, and keep on praying. No? Number 7, help the needy. And I really praise the Lord that our church is helping the needy. No, mauntung natay life builder coin. No, napot tay mga pledges because we love to help the needy. Ang uban, secretly nagahatag og tabang sa mga kaubanan nato sa simbahan. No? And God will bless you more. And then, number 2, relating to those outside of the Christian family, verse 14, unsa ingon niya? Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Sometimes ito ang kinabuhi, gina-persecute ta. And it is normal. Because even Jesus Christ, during His time, na-persecute siya. During ang mga Christian believers sa una, na-persecute. Dili gyud na mawala ang persecution sa ito ang kinabuhi. No? Because mahugay na ang isa sa gusto may tabo ni Satanas is to destroy your life. Na-remember nito ang ginasulti. Satan is working 24/7 para lang gubaon ay imuhang kinabuhi. Amen? So, kung na yung mga persecution, ask the Lord na, Lord, tabangi ko sa inani na butanga. Instead na mubalis ka na, bless them. Pray for them. No? Kisa dirian nag-aampo sa iya mga tao nag-persecute sa iya. Amen. Ang dami nila No? Number 2, do not curse them. No? Kita na Kristiyano, dapat mawala ng mga tunglo-tunglo. Because dili na siya nag-reflect sa tuwa kung kisa si Kristo. Nabay pulong sa Ginoo sa Bible na si Jesus Christ nag-curse. No? So do not curse them. Instead, pray for them. Amen? And then number 3, how to get along with people both inside and outside the church. No? Number 1, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Maglipay ta sa mga kaubanan nato sa simbahan na nag-celebrate, and congratulations kay nanatay bagong RN. No, let's celebrate with her. Amen? Praise the Lord. No? And then, kung nanatay kauban sa simbahan na nag-weep, namatyan, sitahan po na to, i-encourage po na to. Pero what if ang condition is ani? Naadiri ang nag-rejoice, ug naadiri ang nag-weep. Kinsa ang imong unahon og tagad? Kasi unahon yung tagad. O kamo na bahala. No? Pero sa kuha naman, God, it is very important itong mga low in emotion. No? Kato nagsubo. Amen? Because wala ta kabalo. No? Nagsubo siya. It leads to kanaganing pinakahadlo kayo na ko ang suicide. Nagana kay suicide. No? So, as Christian, no? Let's help kani nagsubo. No? Kani nagweep. And then, number 2, associate with humble. Kaysa diri ang humble. Ang pinaka nakita na naging ako na humble din sa simbahan si Brother Ted lang gid si Brother JR. No, sa permit mo mag-uban. Joke lang. Pero pinaka-humble gid si Ted kahit unsaon gid mo nag-away-awayon, di gyud na mobalos.
Sa una pa na, ginaway-away na ko na, ginasungsong na ko na, pero di kita mo balos. No? So, associate with humble. Because kapag kita niduol ta sa mga humble, matakdan yun ta. Pero kung muduol ta sa mga maldito, sigurado, maldito po ka. No? Tama ba? So, kung mudikit mo sa kuha, mga lalaki, kung mudikit mo sa kuha, isa lang kumusulti sa inyo, mugwapo, good mo. Di ba? Matakot-takot ba, no? Praise the Lord, no? Kay ingong magilag puno sa Ginoo na you are fearfully and wonderfully made. Amen. Mao na gid ako ang ginawa-kawakan na pulong niya. Ug mao gid ang promise sa Ginoo sa kuha sa tuwang tanan. Okay, number 3. Repay no one evil for evil. Dili na to balusan kung kanaganing nanasay gibuhat sa tuwan na daotan, balusan pag nato ayaw. No? Walay padunggan na siya, no? Walay padulungan. Number 4, no? Have regard for good things in the sight of all men. It is a way to live out the idea of praising what is good. People should be able to see what is good and what is not based on our conduct. Amen? So, number 5, live peaceably with all men. No? Diya, kapag peaceful ta makipag-uban sa mga unbelievers o sa mga believers, so siguro no, ang atong community very peaceful. Amen? Number 6, do not avenge yourself. Ibig sabihin, huwag kang magalit. No? The one who trusts in God will not think it necessary to avenge themselves. They will leave the issue of vengeance to God. No? Ihatag nila ang balos. No? Ikaw na bahala nila, Lord. No? Una ang prayer. No? Kung naay mo somebody na atake sa mga, Lord, ikaw na bahala. Okay? Now, number 7, overcome evil with good. Maganda ang sulti sa Ginoo. Overcome evil with good. Now, hapit at mahuman. How to have a spirit-filled family that reflects God's love and holiness in everyday life. No? Tululan ni kabuok o ginabalik-balik yun ako sa inyo para kita ma-remind kanunay. Number 1, set your mind on the eternal things and not in the earthly things. Ingon ang Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Unsa mga itong internal things? Tulo ka buok? And then number 4, upat ito. Number 4, kingdom of God. Amen? So, dapat kita, ang atong mindset is internal things, not on earthly things. Okay? Number 2, seek the presence of the Holy Spirit daily because ang Holy Spirit, sama sa konsulti, siya ang natuang nag-guide sa tuwa para kita magpuyo sa pagkabalaan. No? Magpuyo sa pagkabalaan. Dili ta maging holy kapag ang Holy Spirit is wala sa tuwang kinabuhi. Because ang Holy Spirit, palikon ako, siya ang naghahatag sa tuwa o guidance para kita magpuyo sa pagkabalaan. And then number 3, meditate the word of the Lord day and night. Joshua chapter 1 verse 8. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Amen? So dili gid nato dapat wala ng pulong sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Because the Bible is the basic instruction before leaving earth. Ang pulong sa Ginoo ang naghahatag sa tuwa og assurance, manual para kita maabot sa langit. Amen. Wala na lain Bible kundi ang word of the Lord. No, wala na lain book na makahatag salvation sa tuwa kundi ang pulong sa Ginoo. Kaya never neglect the word of the Lord. Maunang sulti na ako sa akong life group, padali og pasalubong imuhang wife. Ang pasalubong is word of God. Kung wife po, kung ikaw po nagpimiti nagasimba, padala po pasalubong imong bana. Ang
pasalubong sa mong banan is word of God yapon. Amen? Okay, I believe na Ginoo mag-work sa itong kinabuhi. Conclusion, God mandated us to live godly, to make difference in our community. One way is to live a holy life and show our agape love to others. Mauna ang ato ang dapat buhaton. And then our goal in life is to reach out the unsaved soul and reach in our beloved for Jesus. And really thank the Lord. We are very blessed to have the VST. Si Brother Tatang, Kuya Bert, Kuya Roel, Kuya Enan. No? Pwede naman matulog na lang silang balay o magtrabaho sa ilang opisina. Pero they are doing their job for the glory of the Lord. They are gina-reach out nila itong mga unsaved and gina-reach in nila itong mga brethren nato diri sa una na wala nagasimba. No? And really thank the Lord sa ilang mga kinabuhi. Okay? So, I believe the Lord is working sa tuwang kinabuhi. And our reflection question for this day, no, for this week, no, number 1, do your family live in conscious dependence on the Holy Spirit's power? If yes, share to your life group about it. Number 2, what are the possible ways to inspire your family to become a spirit-filled family? No, hopefully, kapag kita mag-gather ta sa itong mga life group this week, masigutan nato ni siya, o kita mga leaders, hopefully, maghatag guidance sa ito ang mga membro na unsaon pag-lead ang ilang family, unsaon pagkaroon ng ilang family ka ng filled with the Holy Spirit. Amen? So I ask everybody to please stand and let's pray. God, thank you for your word today. Salamat Ginoo, Lord God, na we are mandated, Lord God, Lord, to love you, to live in holiness, oh Lord God, and to give impact sa amuang community, sa amuang kalibu, sa amuang nation, Lord God, pinagi si mong pulong, Lord God. Dagan salamat Ginoo, kay ikaw, kanunay, fill in sa mong kinabuhi sa imuha balaan na mensahe, oh God. Lord, help us, Lord God, na amuang nadungog karon, Lord God, among nabasa sa projector or sa TV, ma-apply na mo sa mong kinabuhi, oh Lord God. Lord, we thank you, Father God. And today, again, we ask the presence of the Holy Spirit to help us na mabuhat na mo ni ang amuang natunan karon sa among pamilya, even, Lord God, Lord, sa amuang community, O Lord God. Dagan salamat, Ginoo. Ginabalik na ko ang dungog, ug gimayat ya kanimo lamang. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God, from whom all blessings flow. Once more, mga igsoon, palakpakan nato atong Ginoo. Dili ta magkaluya kay karon Domingo. Dapat makita nato ang atong mga pagbati. Pakita nato atong mga pagbati nga nalipay gyud ta kaayo. Amen ba? Hallelujah. Once more, atong tagaan og masigabong palakpakan atong Ginoo. Because He alone deserve it. Hallelujah. Tomorrow is December 1. Today is the last Sunday of November. And gina-cultivate yun nato ang kultura sa atong church of non-reciprocal giving. Non-reciprocal giving is giving freely, sacrificially, without expecting in return. Without expecting in return. And sugod ugma, it will be our non-reciprocal giving season. Kay December man na, we will always continue to give love and give love. Give love on Christmas Day, familiar. Not only on Christmas Day, but every day of our lives. But diri sa atong simbahan, mo nato ang gusto na padayunon natong practice until mahimo natong kultura, ang non-reciprocal giving. Salamat sa pagpanindog, padayon lang sa pagpanindog mga igsoon. And sa announcements, kaganina gusto lang nako na i-reiterate, kay tomorrow is December 1, next Sunday, December 7, first Sunday of December, mo na siya ato ang health check-up. So you come at 8 o'clock para ma-check ang atong sugar, atong BMI, atong BP, and on that same day is also the return of the coin bank.
coin canister, I should say. Coin canister sa LBSCI. So kung nakakuha mo ato igsoon, I pray na inyo nang mabalik next Sunday. And sa second Sunday of December, mo na ato ang Christmas party. Our Christmas party will be a Christmas potluck celebration. So bring your family member again nga wala naga-fellowship with us. And of course, bring with you our food, our drinks, and anything that we can give. Nagregalo, okay? Non-reciprocal giving gani. So, if you are thinking of someone or life group na gusto nimo tagaan, just give it to them freely and with love. Okay ba na? Amen ba, mga igsoon? Amen. Thank you. And of course, on December 14, during our lunch, we will also announce our winners and we will award them accordingly. Hallelujah. So 2 Corinthians 9, 6 to 11, nag-ingon, that God is our source and it produces thanksgiving back to Him. In 6 to 11, now this I say, this is Paul saying to the Corinthians, to the church in Corinth. Now this I say, he who sows sparingly will reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Each one must do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. As it is written, He scattered abroad, He gave to the poor, His righteousness endures forever. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of the righteousness, of your righteousness. You will be enriched in everything for all liberality, which through us is producing thanksgiving to God. Hallelujah. Isulti daw nato, thank you, Lord. Isulti gyud nato pinakusog, thank you, Lord. Mo na mo open gyud ang windows and doors of heaven. Kung kita mismo mapasalamaton gyud sa iyaha. Hallelujah. Can we have that declaration so that we can purposely confess with our mouth and within our heart we will declare this beginning now. This is a new season, a new opportunity to give generously and cheerfully, trusting in the Lord's promises. And with faith-filled heart, I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings, favor, and breakthrough are upon me and upon the members of this church. This is a year of abundance, provision, and increase. I will remain faithful in supporting the work of God and committed to doing His will. I give cheerfully, knowing that God will supply all my needs. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income are protected, and the work of my hands is blessed. And as I sow into His kingdom, I will reap a bountiful harvest by the power of Jesus Christ. Hallelujah. Ginoong makagagahom sa tanan, Abba Father, Jesus Christ, our Lord and Master, and Holy Spirit, thank you for allowing us to come to this church, and thank you for allowing us, oh God, and this opportunity to give our 10%, to give our tithes, oh God, and to give as well our offerings. Lord God, we will sow this because your word says, o gamong gibasa ka ganina, that as we give cheerfully and bountifully, oh God, you will be the one to multiply bread to the sower and food, oh Lord, as they continue to multiply this, oh God. We pray, O Lord God, na mga ministeryo, Ginong Diyos, nga imong gibutang, o gibutang sa amuang mga shoulders, O God. We can give this back to you, O God, with open arms. We love you so much, O Lord, and we will continue to honor you and revere you, O God. We worship you and magnify your holy name. Everybody will say amen. Let us now give and place our
tithes and offerings sa atong offering glass bin. And again, let me remind everyone, ang coin canister po, ibalik po nato next Sunday. Hallelujah. Okay, we will wait for you as you give your tithes and offerings to our living God. Thank you for being so generous to this church. Mo na ang ministeryo nato diri sa simbahan nagapadayon gyud o nagakontinue because of your generosity. Thank you so much. And now, we shall sing Walang Hanggang Magpupuri Sa'yo. Walang hanggang magpupuri sa'yo. Walang hanggang ika'y awitan ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Sa biyaya mo'y ako'y nabubuhay. Sa pag-ibig mo'y ako'y nagkakulay. Kaya ang nais ko, magpurihin ka, Jesus. Dahil ikaw, pag-asa ng buhay ko. Walang hanggang magpupuri sa'yo. Walang hanggan, ika'y awitan ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. May the love of God, the Father, and the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. And the people of the Lord will shout, Amen and amen.